lesiwa la Nzuani msamdu mjiwezi wahe lesiwa hakika bandia lezi haziza ndi sara nzi lo siku wa jana ikao riangu haranzida harma bambao la msanga uja harma umji wa mremani mjiwezi wahe ye nyuma kele rieshi eze hazi zandisa uhusu upepo wahe Kenneth kafadziro la kalarema wa Komor rijonro ya ukaya umoja wahe Emira Arab Uni ho wasa wahe Croissant Rouge wabe hamali zitonchashi zijazirumishile ranzida harma wa msomo wa unono nana wa mwenje zehazizinu ngizo hontini mashevuli sha coordinateur Samblag harma o wasta wahe wizara ya holezi wa taifa bandia leze likoli shenda ziwa hao harma lesiwa langazija hunu harma lesiwa lanzuani zele koli ngizondaru mijimirar mtsamdu bamba wa mtsanga mremani zinu zonti pia mone mapichara nzilo usiku wa jana usiku wa lewe inu ngasi harma le jiji la mtsamdu wakati kao ngari wonawe ye mapicha ya he isi alama shampa zahe Croissant Rouge wanu duwatoa uzemal hafaida nzima wandu waunde likoli mshinzi ekol primaire njema iwa hao heze normu za abaha zilunganao na ulimengu rijuanro ya ukaya ye hazinu rijoka umone sane mapicha indo hazi ya kaufanyishi hahamuso mezimili bandi ya ze hazi za he ele siwa langazija harma imijishenda wabili mezimili yabo tena hunu Nzuani kauja yandisi shakablia ya bamba wala mtsanga wali sase haziza hao namremani omwezi wabili ranzida hunu mtsamdu garimoni sawane mapicha e coordinateur mhu wahezi hazizin Samblag hadhi zihazinga zeda unamnacho ya garjunda razione hamani mna razibunga jana marhaba benji wananya sima internet kaudum tanazao na uonesa eze juhudi za daula wadani wizara ya homsomo waziri mwananya simonzano watu Ahmed Jafari rais wa daula mungu hebenza urali wa ne conseil privé wahe parce qu'on doit tongeza haswa mwananyasi Nur El Fath Azad Usman kaundu watongeza omsanda unwaja hunu armushisiwa Shanzuani abunge zihaziza leo zijunda hunu mjini msamdu armae omra washiwe inu hakika itoshone senodono mfumbato wahe emergence wahe aminifu wahe hakikifu wahe ze kweli za maendeleo ya hensi na mjunda maoneze chantier ima nuonesa ukana dhamana niko za zinu haonesa kweli hakika leo wananya wao mjini ni madhamana wa tudeza zinu au kaya ya hazinu inyandi za mezi mitano bandia deze za ngazija au ka mezi mili bandi za ngazija za Nzonza Nisa miraru bandi za Nzuani ngeinu ya shiwe ya kauja andisi yabo namjuone nivo ya hazi namna kaudo ilio au kaya ngio sawa madeza zitohula ya ukangizo sali ngabi bonsi na tukufanya voju ne mishana ne direction na zone sipa ne clôture ani mashallah ngamjina maone wazimane equipment ni hani bahanu kufanya hazi abo equipment yao ze table banc ze donc abonge keti ya ukarije fanya matalazu zime shado kayari elewe ukaya wanu wakazi wakaulindia nuko madazimu zija alhamdulillah rabbil alamin shukran kawastabu ziwasuli ngarizionao ngarjoziona nasi karna uransi uzamba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith narizabe ngarjozamba tena inshallah taala ha wone sangari wone sawe mapicha hal kadhalika rionao kaya wakati huu upande hanyu nyinyi ngamrini kao hindini kuhusu namna zihazi zifanshi hao alhamdulillah rabbil alamin arsihi media wami do directeur école primaire ya shiwe ni Mbovani nisihona la dana himidia na hujiviwa maana tikana tambu
nakupara mbahar mwa salle de classe ushashi na kana 56 élèves wawonsona labda na ujivua na umujua shiwe usivoshile zimarahaba mba lekoline enda taifanishi yavani isa tupara retempumu tupara ngai effectif normali amba omwana tatoka ngezora wazumba zingavi salle de classe zandisi wa vana mbarsa rundwa salle sita de za preparo ambazo fanywa vana vavo raipara mana tina nasi una effectif inji tina effectif nyingi para 600 élèves vavo wamo veampu na salle de classe nizurumio pour l'instant sita vavona jopara na sita zini vavo tupara 12 zoka 12 vavo tupara tempo vavo si voshili marahaba zitihadi za ministri watu na mfalme watu kwamba asendelea mbio emergency maana swanda kile emergency yo karacho la tarapara vavo na mvoshele marahaba mengi tena ministri watu ama Jafar na jelti waye jitihadi zina azifanya kwa kila ukua hisha hima henda mbio tarashinda rapara vavo vavo mvoshele marahaba en tant que directeur wa école primaire ya Shiwe na umujwa Shiwe vavo tiparansa vavo voshele ya zi marahabazi wanamujuru wa école primaire ya Mushiwe ndawana na rai za marangi au wakazi wa Mushiwe waenda waijida kama ne ile kolini kama ne defa ni lovasa ikai lazima ni ike harmo mura wa Shiwe mjini hodi auka hunu college fikrantini ndo atsovenza wito wa harmo mfungoni handani ini leheronda harmo mrashiwe ini toujours su hasibambano mrashiwe college ingvani maana onu deja yene muji yasikana mili Shiwe na college maja ono ndo hasibwa mba hombo then akanda surongo mba kayapara fanisho au hatan buza terra bizar para mba karsina terra eva hano kamba lazimani rifanye ke stable au kefete baburi la jarauna na wana nya watu wa college birali ya hombo udirector arba nafasini ngani pamoja na gouvernement ya tu ya uju na ya unsini warsaidia tarapara rangi ya vani amba fanye l'école ile wana watu wastambi maana hulashi utajava mpasa metre bavo hunu timba bavo hizo wami hasibu amba ini shiwe bei vola tudina amba college rural ya hombo maana zikamba zima bureau yake ntivandi na justice na trésor na banque centrale bavo watu wanaomba bora ngotumba hombo bei ini wami hasibu amba ini mrawashiwe na jana ngari leo wakati nu halikadhalika haunjia upande hatu ngari nikao sura hindini ile swala linu namna ikao do aladhimu wa Komoro washinde waone ezazi zinu ngazi ndo zise wakati hindini bwana Pama wasi ravanu leo tiangina ya ushangiria zihazina losfanshiao parce que wasirhea na Chama Uruakaz, Centre d'action sociale et d'échange, le président tout des ministres Ahmed Jafar. Donc, Léo, Andani, le Vochele Marahaba, encore une fois, Wasiluanyu, Hununzwani, na utumaini amba Musivita Sukunjema, na utumaini kama wavenze emission yanyu ya mbele ya hunu virefete, na utashia encore une fois Léo, Vochele Marahaba. Msaanda maur de unu amba Léo, directeur wa école primaire ya Shiwe amwenye sani stambu zaka parce que et centre ya tuini de wona ka klava nouveau tambu ne kaya éducation ne kaya santé ne kaya ngina ruone fanya projet donc wakatrafanya projet raona baba tambu ya effectif ilazona ndo pare nyumba waengeze wanata pare wasome bavo projet voraifanya pamoja na wa directeur na wanya wasalia wa école primaire ya Shiwe nyangu conseil d'école wakatrafanya projet raja mais itongozo Jartashia umwananya Fatu, le conseil privé, pamoja na ministre Ahmed Jafar, wao waende mbio, watashie kwa San Rouge, wakati wao waona mba lazima ni tongweni kweli uzuni haki, lazima ni leo école de primaire ya Shiwe, wapare nafasi yao kama leo wanatsa wasome hali ya lazima. Bavo encore une fois tiangina, nouveau shele ya daula, handani ha mshimyo al-Imam Bazari Osman, bana leo kati de wae mamlaka mao dezini leo za al-Imirati leo karatu raspara mikataba hiyo bavo risifosha na maraba mwa daula ya dunga wa mavama na leo wa conseil privé Fatuhu pamoja na president watu wa ICAS Ahmed Jafar donc wao leo
sababu yao de leo rapara msaanda maur de unu na unu wa bamba mtsanga mazamo no vojana na yini ya mremani mwayona donc uso pia juhudi za kamba leo risiona amba leo vatambu harma msomo wavo yatu hazi yo kamba bade saidie wanatsa harma msomo au harma isu au harma zangina zoma za wakati mwingi zo hana misaanda mengi wamba hunu nzuani en collaboration encore une fois na waye conseil privé fatou va stade rekarenda revisiter amba normalement la raseje donc watu ngamba zo c'est pour le développement leo ya inti nazo des soins d'ombeli soins de ombeli leo inti atu nyangu hunu nzuana tangazijata mwali vavo risivo chena maraba encore une fois ujayanyu wananya conseiller sans blague leo ashime zintongozini donc waye wasumuhasibu mwana shimtsamdu encore une fois donc leo wakataja pare bahati amba leo école ya harma imsamdu harma i quartier ashiwe donc waona amba lazima ni leo aitile nguvu atashema kwa maana wahe na mavamana wa wizara ya msomo watie nguvu tongozini babo encore une fois sifoshila marhaba na utumaini kama wavenze isejour yanyu kama vale isivira barabara lo sikiri mwana ya nono amba leo zoazona bamba mtsanga zoazona mremani wanzwana warambi amba la datu encore une fois marhaba nyengi wasalamu alaykum marhaba abasanga ni daranjie harma chantier ionese yema picha namna ihazi yendeleao no wakati ununga rionao kaya undousu wahe ile daho la l'école primaire ranzi ndahunu mtsamdu ngari wonao ndo pande wa clôture enamna ikao desihazi ziendele yao hawoni wauka unumramhu kabisa au kamdo mahalani ye tribunal ya mtsamdu iliyo et palais de justice sayo ndo mdaya wajau ye banque centrale iliyo ndo mahalani ka wajau ye trésor public iliyo ye collège ndio hosolima et école primaire linutumba la msomo wansin hamade namna za tukuru le chantier tayo do wonesa yesifanyishi hao hafaida ya heyonti waulezi wa taifa muhimu iyo demana shabakati l'internet ya haruma yemiva yonsi ya hamba yesijirio nai haruma insi hal kadhalika yesijirio yesifanyishi hao ndo lazima wakomori wasijui wakomori lazima wasione wasishuhudi hauka zembi zile zifanyishi hao baki zembi nana zenjema ndizo harma yote inamna rauli salam inudari kao ya etajiro tu sibaziraru ogunsi sibaziraru chantier kifunga ile yao na uzidi wa umoja wa esensi za imarati harma intihari wananyasi wa OTC nana alwatan حاضر شبكة الانترنت يا رمزي لهارما بتيجي لمسام جوائزي وهنزوان حاضر ndo mso wa heshepin
mahsus shahad uone sasa hazi namna zifanyishao Mohamed Abdou kama de chef entrepreneur de van sona zinzan sona rambia na naija zinzan de van avant tout do voshile ya marabara media za waswilvani pia nguza OTC ta shabaka ta internet ta alwatwani pia zimedia zilovani donc voshile marabara buzi Croissant Rouge ya Emirati voshile marabara buzi juhudi za muwa daula le président de l'Union de Comores M. Azali Assoumani son excellence voshele marhaba ministère de l'éducation manao de porteur wa projet voshele marhaba pamoja na ministre de la télécommunication et de la nouvelle technologie voshele marhaba au conseiller sans blague, le coordinateur was projet zini alors vraiment il est là motivé vraiment werlunga de pas à pas à jouer mazhazi sendelea ou kasendelea rna problème toko yonsi donc vraiment yo effort ndibo vous na mwanadamu mtu remercier amofanya toborde zini hali donc yo de rabuzi remercier rabuzi na communauté ya shiwe ya Mutsamudu parce que pour remercier ma directeur wali weli yani nangu école primaire tawa collège pamoja na coordination za fanshia jusqu'à projet ni yangia nzen parce que au niveau ya Mutsamudu projet ikengia souci parce que kana problème ya city donc vraiment warfanya effort ta déjà démolisser ancien salle za kavani ambazo ska fissuré tia machine donc vraiment avec des gens vraiment wajitolea pour le projet ni shinde réussir harma upande wa hii entreprise za hanyu zemaliza lawa banu gajo shida zinike ni nafasi za ujua mbasa uwe mwedele usoni tena au niveau ya zi projet hiyo sigira mba uko virbamba uvoshana c'est le même entreprise de rifanyao 20 toujours donc ça veut dire par rapport ya zintini kavasi susitoko yonsi parce que zisone projet yo déjà kaya para rasa 3 mois netio uno halo ili vavo déjà avant cette heure arma kula jiadal donc je pense mbane na cas des ifons zo zava uzofanya zazi ngejo bariki entreprise yao yinu huka wewe jeune entrepreneur avant tout la question na kota haul disebeto disadeleo donc avant tout ami je suis un ingénieur avant aucun entrepreneur donc j'ai exercé au niveau Sénégal pour Tijaoun donc j'ai créé une entreprise ça fait déjà 5 ans d'expérience yangu entreprise ni créé à Comores donc on se fikiri mbana bavo tisweke il y a des jeunes qui sont là aussi des ingénieurs collègues walo van watra venawan parce que wasikar star fanya entreprise ya mtu moja ou des entreprises za mikoba be wasikar fanya entreprise à l'horizon na rongo 2030 ruone au moins batushina concurrence na entreprise à l'étranger be karisa rakama ri na entreprise je kenti tu vana mar de nzwani au de ngazja au de mwalibe yini ruanilie pourquoi pas rendre ta jusqu'à l'océan Indien ruanier wa au marché be karisa rakenti tu unawa handwazi wangavia bon au niveau ya chantier ya honor na on a plus de 45 ra embauché harmo chantier yini plus de cadres na plus de 4 cadres walovani harmo chantier be azos in tombo shindo zesho sovani bon alhamdulillah rabbil alamin harmo chantier yini karayen shi to ambu tsoko yonsi jusqu'à maintenant alhamdulillah mana yom tumu media muzingu mana le kadi ya maji avavo yo de labdara ratukana tombu na ika au niveau ya carrière zo za karibu au niveau ya Mutsamudu donc karsina susi tsoko yonsi upande wa hizi virma za haho zéchéances ngwa respecteo ani Croissant Rouge ngwa respecteo we zéchéances za mapesa Croissant Rouge alhamdulillah wo respecte malgré kama petit souci de kati ya coronavirus be alhamdulillah situation de kanti haka wasi souci tsoko yonsi atavani zazizini zina mudantini uzoshinda normalement wasir zungwa va 3 mois nerna normalement harmo contrat ye bâtiment yo na 5 mois na 3 mois za harmo zi travaux des extensions de clôture et tout donc ça fait 8 mois ben fikir makatush na ndata ata 8 mois
nisifikiri mba d'ici fin août na ika mwezi wa 20 nisifikiri mba toshinda livre hii bati mwenga marhaba. 27 Julai.